Hello, everyone. I'm really happy to be with you guys tonight. Hola a todos, estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes. This is a topic that I really love, Este es un tema que realmente amo, but I'm going to probably move pretty quickly through this so I can get most of it done tonight. nos vamos a mover muy rápido esta noche para alcanzar a ver lo más que podamos. So I just wanted to let you know that later on we'll get notes together and send out notes to everybody so you can have notes. Más tarde vamos a poner todas nuestras notas juntas y se las vamos a mandar. But I would encourage you tonight to go ahead and take notes yourself. Pero los animo a que esta noche tomen notas ustedes mismos, Because sometimes when you're hearing something, God will highlight stuff to you personally. porque muchas veces cuando oyen algo, el Señor les enfatiza algunas cosas personalmente. Okay, so let's get started. Así que vamos a comenzar. What is prophecy and the prophetic? ¿Qué es profecía y lo profético? Prophecy is the other side of prayer. Profecía es la otra cara de la oración. It's God's side of the conversation back to us, His people. Es el otro lado cuando Dios contesta la conversación entre Él y su gente. Prophecy is a special revelation of God's heart Profecía es una revelación especial del corazón de Dios that is released at a specific moment. que Él nos da en un momento específico. And this can be through thoughts, Y esto puede ser a través de pensamientos, feelings, un sentimiento or specific direction to us. o específicas direcciones hacia nosotros. Usually it's God's spoken word, Normalmente Dios nos habla palabras, su or palabra. it can be a prophetic act Puede ser un acto profético that's displayed. que Él nos enseña. Prophecy is always intended for the building up, La profecía siempre ha sido intencionada para que nos edifique, the shoring up or the strengthening, para que nos fortalezca, or the encouragement of a specific group of people or a specific person, or for a circumstance. para fortalecer una persona en específico o un grupo. So 1 Corinthians 14:3 Así que 1 de Corintios 14:3 tells us that prophecy is for edification, nos dice que la profecía es para edificación, exhortation, exhortación and comfort. y confort. Now, I wasn't really sure what exhortation was, so I looked it up. No estaba muy segura cómo describir exhortación, así que lo miré en el diccionario. And it means to urge, Y quiere decir para urgirnos, advise or caution, para darnos un consejo de precaución, admonish urgently, para darnos un sentido de urgencia and encourage greatly. y nos anima grandemente. So anytime you're prophesying, Así que cada vez que usted profetiza, it should fall into these categories. usted debe de caer su profecía en una de estas categorías. Okay. The next thing is the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Lo siguiente es que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Revelation 19:10 Apocalipsis 19:10 says, "And I fell at his feet to worship him, nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. but he said to me, Pero él me dijo, see that you do not do that. mira, no lo hagas. I am your fellow servant Yo soy consiervo tuyo and of your brethren who have the testimony of Jesus. y de tus hermanos que reciben el testimonio de Jesús, que retienen. Worship God. Adora a Dios, For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. So Jesus' testimony was everything that he did and everything that he said. Así que el espíritu de Jesús de profecía es todo lo que él hizo y todo lo que él dijo.
So when we operate in the prophetic, Así que cuando operamos en lo profético, it's to bring him glory, es para traerle gloria, it's to proclaim him, es para proclamarlo a Él and to reflect him. y para reflejarlo a Él. Okay? Prophecy is a gift. Profecía es un regalo, You can't earn it. no te lo puedes ganar. Like salvation, it can't Es be como earned. la salvación, no te la puedes tú ganar. The gift of prophecy is one of the 9 gifts of the Holy Spirit. El don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. And you can find that in 1 Corinthians 12. Y verse podemos 4. ver eso en 1 Corintios 12. An important goal of prophecy and the prophetic is to not simply just give information, El objetivo de la profecía no es nada más dar información, but it's really to draw the hearer closer to Jesus pero realmente es para llegar más cerca de Jesús and to bring comfort to the body. y para traer confort al cuerpo de Cristo. I know that for me personally, Para mí personalmente, we didn't really have prophecy operating in our church, realmente no tenemos un espíritu de profecía operando en nuestra iglesia, but when I went to Kansas City, they have prophecy rooms. pero cuando fui a Kansas City ellos tenían cuartos de oración, de profecía, And perdón. I was amazed Y me admiró mucho when I went to the prophecy rooms and all the Cuando- things that they said to me, que cuando yo fui a los cuartos de profecía, todo lo que me dijeron a mí, it encouraged my heart so much. eso animó mi corazón tanto And I knew that God was talking to me. y yo sabía que Dios estaba hablando a mí, me estaba hablando. And that's exactly what prophecy is supposed to do. Y es exactamente lo que profecía se supone que sea. So prophecy is to prepare and equip the body of Christ for the Así works que- of service. Profecía es para equipar el cuerpo de Cristo para el trabajo de Dios. Works of service to us corporately and also individually. Para servir personalmente y corporativamente. As a body, we are to prepare the way of the Lord. Como cuerpo debemos preparar el camino del Señor And always be declaring that He is returning. y siempre proclamar que Él va a regresar. And the Bible says that John the Baptist was the greatest prophet, Y la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue el más grande profeta and he was sent to prepare the way of Christ. y él fue mandado para preparar el camino de Jesucristo. So prophesying is to declare Jesus to people, Así que profetizar es declarar a Jesucristo a la gente and to get them ready for His return. y para tenerlos listos para su regreso. So prophecy is always intended to edify, Así que profecía siempre ha sido, la intención es edificar, build up, construir and encourage. y animar. Okay, this is so important because many people think that they're prophesying, but it doesn't fall into the guidelines that the Bible gives us. Mucha gente cree que ellos profetizan, pero en realidad su profecía no entra en las categorías que la Biblia nos da. So sometimes it's very easy for us to see the shortcomings in people, Muchas veces es fácil para nosotros ver esas caídas en la gente or to be able to see where they are weak. o ver dónde la gente es más débil. But when God begins to move through you to prophesy, Pero cuando Dios comienza a moverse a través de ti en profecía, God begins to show you who He really created them to be. entonces Él te enseña quién realmente ellos son, como fueron creados para ser. And it's usually to tell them how much they're loved by God, Y normalmente es para decirles cuán amados son ellos por Dios, that He has really great plans for them, que Dios tiene grandes planes para ellos, that He's for them, que Él está ahí para ellos and that He sees them and He knows them. y que Él los conoce y Él los ve. I was very timid to do this because I was afraid I would make a mistake.
Al principio yo era un poco tímida porque me daba miedo hacer un error, But what began to happen for me, pero cuando comenzó a sucederme a mí, when I would pray for people, cuando yo oraba por la gente, God would start to tell me things about the people. Dios comenzaba a decirme cosas acerca de la gente. For example, I was praying for a girl one time, Por ejemplo, yo un día estaba orando por alguien and the Lord really showed me that she was very lonely. y el Señor me mostró que esta persona estaba realmente muy sola. And a lot of times it'll come through emotion for me too. I'll feel what they're feeling. Y muchas veces también puede ser una emoción que siento, porque entonces siento lo que esa persona siente. So the Lord wanted me to tell her that He knew how she felt, that she was lonely. Y el Señor me dijo que le dijera que el Señor sabía cómo se sentía sola. But God wanted to set her in a family so she wouldn't be lonely anymore, according to the Word. Así que el Señor le dijo que Él quería ponerla en una familia para que ella no se sintiera sola. And this is one of the most wonderful things about prophecy, Y esto es una de las cosas más hermosas acerca de profecía, is to feel the love God has for people es sentir el amor que Dios tiene por la gente. and Him allowing us to feel the things that He feels for people. Y Él nos permite sentir las cosas que Él siente por la gente. So prophecy should always help people to understand their design and their identity, Así que profecía debe ser siempre algo que le enseña a la gente a sentir su destino divino, what God's destiny is for them. lo que Dios tiene, su destino para ellos. And many times it can be a confirmation of a decision that they need to make. Muchas veces es una confirmación de decisiones que ellos tienen que hacer. There's been times where I felt something for the Lord, but I wasn't quite sure. Muchas veces siento algo del Señor, pero a veces cuando no estoy muy segura, And some of the time He'll send somebody who will state something to me, and it brings confirmation to me that it is God. muchas veces el Señor manda a alguien para que te diga algo y es una confirmación de que es de Dios. Okay. Now, who can or who should prophesy? Muy bien, vamos a ver ahora quién debe o quién debiera profetizar, quién puede profetizar. God wants all of His people to prophesy. Dios quiere que toda su gente profetice. So before the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost, Porque antes de el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, the prophet and the gift of prophecy were only given to a small group of individuals. el profeta y el don de profecía era dado solamente a un grupo pequeño de individuos. At that time, the gift of prophecy was governed strictly under the Old Testament. En ese tiempo, el don de profecía era gobernado estrictamente bajo el Antiguo Testamento. And false prophecy was punishable by death. Y la profecía falsa era castigada con la muerte. Yeah, so they had to be very careful. Así que tenían que ser muy cuidadosos. But even in the Old and the New Testament, a time Pero- was spoken of when God would pour out His Spirit. Pero aún en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hubo un tiempo en que fue hablado por Dios que se derramaría su espíritu en toda carne. And it said that He would pour it out on all flesh. Y lo dijo, que Él iba a derramar su espíritu en toda carne. And that's in Acts 2, verse 17 through 18. En Hechos 2, del 17 al 18, And it says, "And it shall come to pass in the last days y dice que eso pasará en los últimos días, that I will pour out my Spirit on all flesh. que voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Your sons and your daughters shall prophesy. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Your young men shall see visions. Vuestros jóvenes verán visiones Your old men will dream dreams. y vuestros ancianos soñarán sueños. And on my manservants and on my maidservants I will pour out my Spirit in those days, Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días and they shall prophesy." derramaré de mi espíritu y profetizarán. So prophecy is a spiritual gift from God.
Así que profecía es un don espiritual de Dios. And according to Paul, we are to pursue and eagerly desire the gift of prophecy. Y de acuerdo a Pablo, nosotros debemos de procurar el amor y sobre todo profecía. 1 Corinthians 14:1, 1 Corintios 14:1 it says, pursue love and desire spiritual gifts, dice que busquemos, procuremos los dones espirituales, but especially that you may prophesy. pero sobre todo que profeticéis. And that's because when you prophesy, you build up the entire body of Christ, your Y es porque congregation. cuando profetizan, edifican todo el cuerpo de Cristo. And I know a lot of people are afraid of this, Y yo sé que mucha gente tiene miedo de esto, but this is a gift given by God. pero este es un don dado por Dios. And God is a good Father, and He gives us good gifts. Y Dios es un buen padre y da buenos regalos a sus hijos. And it is necessary for us to step out in faith Así que es necesario para nosotros pues saltar en fe and trust God. y confiar en Dios. And the more that you do that, the more comfortable you become with hearing His voice Y entre más lo hagas, vas a tener más confianza de oír su voz and being able to bless people. y ser viable de bendecir gente. Okay. I know for me, it's interesting in Kansas City when you go to the internship, you have to work in the prophecy rooms, and I was really terrified. Cuando estuve en mi internado en Kansas City, parte de ello tienes que ir a los cuartos de profecía. Yo estaba aterrorizada de ir ahí. I was afraid God wouldn't say anything to me Tenía miedo de que Dios no me dijera nada or that I would make a mistake. o de que yo hiciera un error. So he really did test me on this one day. Así que realmente Dios me probó en esto un día. I was in the prophecy room and there were two other people with me prophesying. Así que estábamos en el cuarto de profecía, estaba yo y otras dos personas. And this man walked in, he was from New Zealand and he looked pretty well off. En eso entra este hombre venía de New Zealand. And so when we started to pray and I asked God, Así what que would you like to say to this man? Así que cuando él entró empezamos a orar, yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué quieres decirle a este hombre? Immediately I got a picture of him dressed like a monk. Inmediatamente tuve una visión y lo vi vestido como un monje. And he was working in a monastery, Él estaba trabajando en un monasterio, praying and serving. orando y sirviendo. And I thought, uh-oh, Y pensé, is this you, God? Y le pregunté, ¿eres tú, Señor? So when the other two people started talking about what they had felt the Lord told them, Así que cuando las otras dos personas comenzaron a decirle lo que creían que Dios estaba diciéndole a él, it had to do with sailboats and sailing out on a lake. tenía que ver con un lago, sentado ahí en el lado del lago. And I thought, oh, I have so missed this one. Y ella pensó, pues realmente no, o sea, se me pasó esto. Because actually both of them got very similar things. Porque los otros dos dijeron algo muy similar. But I said what I felt like God had showed me. Sin embargo, le dije lo que yo creía que Dios me había enseñado de él. So at the end, they asked the man Así que al final se le preguntó al hombre what he felt was the important thing that God was saying to him. le preguntamos qué era lo que él creía que era lo más importante que Dios le dijo. And he said that it was the monk one. Y que él le dijo que era la parte de que lo habían visto como un monje. Because he had been crying out to God that he wanted to serve and be faithful and honor the Lord in service. Porque él había estado clamándole a Dios que él quería servirlo y ser fiel y servirlo a él. So this really taught me a good lesson. Así que esto realmente me enseñó una buena lección.
that I may not understand what God is saying to me, Tal vez no entienda lo que Dios me está diciendo, but it meant a lot to this man pero significó mucho para este hombre, because the prophecy is not for me, porque la profecía no es para mí, it's for the other person. es para la otra persona. And I need to trust God that He is telling me what He wants to say. Y yo tengo que confiar en que Dios va a decirme lo que quiere que le diga. Okay, so we're going to talk about how to prophesy. Así que ahora vamos a hablar en cómo profetizar. And the first thing you need to be able to do is hear the voice of the Lord. Y lo primero es que tú debes de saber la voz de Dios. And John 10:27 tells us, En Juan 10:27 nos dice, my sheep listen to my voice. mis ovejas oyen a mi voz, I know them and they follow me. yo los conozco y ellos me siguen. So if you are a born-again believer, you can hear the voice of the Lord. Así que tú eres un cristiano nacido de nuevo, tú oyes la voz de Dios. But there are some things that can cultivate your ability to hear better. Pero hay algunas cosas que van a cultivar tu habilidad de oírlo mejor. And that would be knowing the Word, Y eso va a ser conocer la palabra, prayer, oración, worship. adoración. Worship is very good. It opens your heart before the Lord and it brings the presence of the Lord. Adoración es muy importante porque eso prepara tu corazón y abre tu corazón para oírlo And listening. y oyéndolo. And that's usually the hardest one, is listening. Normalmente esa es la parte más difícil, Because it means that we have to be quiet. porque eso significa que tenemos que estar calladitos. And we're very used to doing most of the talking. Y normalmente nosotros hacemos la mayoría de lo que se habla. Okay. A good way too also to recognize what God is saying to you Una buena manera de reconocer lo que Dios te está diciendo, is that when you begin to practice this, cuando tú comiences a practicar esto, write down what you feel like God is saying to you. escribe lo que tú crees que Dios está diciéndote. And then you can pray over it. Así que puedes orar sobre eso, You can look in the Word. y puedes ver la palabra. So it's really good to write things down. Así que es muy bueno que tú comiences a escribir las cosas. And it's very important that when you believe you're hearing from God, Es muy importante cuando tú creas estar oyendo de Dios, that it match up with Scripture. que eso coincida con lo que dice la Escritura. When you prophesy Cuando tú profetizas and you see prophecy being fulfilled, y cuando veas que la profecía se cumple, it builds up your faith. eso edifica tu fe. For most believers, God is going to talk to you in a small, still voice. Para la mayoría de los creyentes, el modo que Dios habla es una voz muy suavecita, muy pequeña. And that's why it's really important to find that time where you're alone with God. Así que es muy importante que tú encuentres un tiempo cuando tú estás solo con Dios, so that you can shut out all the other voices, because the world is yelling at us constantly. para que tú puedas aquietar todos los ruidos alrededor de ti, porque el mundo constantemente está gritándonos cosas. So that'll be a really important thing for you to begin to have quiet moments where you can be quiet, talk to God, listen for Him. Así que esto es muy importante cuando tú empieces a tener momentos a solas y empieces a oír a Dios. As you begin to do this, you'll see that God, a lot of times, will give you assignments. Muchas veces cuando empiezas a hacer esto, el Señor te da asignamientos o tareas. And He does this He might put someone on your heart to pray for. Por ejemplo, Él puede poner a alguien en tu corazón para que ores por él o Or ella, He might have somebody that He wants you to encourage. o quizá te pone a alguien para que tú lo animes. So anytime you get those kind of unctions, Así que cada vez que tú tienes and move on them.
Cuando tú recibes esas emociones, muévete en hacer lo que sientes que te He dice. may even tell you that somebody needs something like a small gift or a flower. A lo mejor él te dice que alguien necesita un pequeño regalo, aún una flor. I'll tell you when. I hope Jennifer's okay with this. A lo mejor esto va a ser para ti raro. But her and I were praying one day, Un día yo estaba orando and the Lord said to me, Jennifer's birthday. y Dios me dijo, es el cumpleaños de Jennifer. And I thought, is it today? Entonces yo le pregunté a Dios, ¿hoy? So I said, Jennifer, is it your birthday? Entonces yo le pregunté, hey Jennifer, ¿hoy es tu cumpleaños? And she said, no, it's not Y, today. y dijo, no, no es hoy. So we kept praying, but Así que God seguimos orando. would not leave me alone. Pero Dios no me dejó en paz, me seguía diciendo. He kept saying to me, her birthday. Nomás me decía su cumpleaños. So I said, Jennifer, Le God volví a keeps telling preguntar. me it's about your birthday. Le volví a decir, hey, Dios me estaba diciendo de tu cumpleaños. And it was that month. Y era en ese mes. And so I knew God wanted to do something for Jennifer's Así birthday. que yo sabía que Dios quería hacer algo por Jennifer. So that's just kind of a funny thing that happened between her and I when we were praying. Así que estas son ciertas cosas así graciosas que sucedieron entre ella y yo cuando orábamos. And then I know that you've heard of divine appointments. Yo sé que ustedes han oído cuando decimos citas divinas, It's the same kind of thing. es la misma cosa. There are no coincidences. No son coincidencias. When you belong to the Lord, everything has to do with Him. Cuando tú realmente estás con el Señor, todo tiene que ver con Él. Okay. Now, sometimes people can prophesy what I'm going to call on purpose. Hay algunas veces que la gente profetiza, lo voy a describir como a propósito. In 1 Corinthians 14:32, En 1 Corintios 14:32, it says the spirits of prophets are subject to the control of the prophets. dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. So there will be times where there's somebody who they need to hear a word from, like the prophecy rooms in Kansas City. Porque, por ejemplo, los cuartos de profecía en Kansas City, Now, people are coming into these rooms specifically for prophetic words. la gente que viene a estos cuartos viene específicamente por palabras proféticas. And of course, we always ask the Lord, what do you want to say to these people? Y por supuesto, siempre le preguntamos, Señor, ¿qué quieres decirle a estas personas? But it's really important not to feel pressure that you have to have something, Pero es muy importante que tú no te sientas presionado de que tú tienes que tener algo, because you don't want to move out of the spirit into the soul realm. porque no quieres moverte del realmo del espíritu hacia el área del alma. Because you can always remember that you can speak an encouraging word from the Word of God, from the Bible, Porque tú siempre puedes dar una palabra de ánimo que basada en la palabra de Dios. as well as from the Rhema word, Ah, siempre y cuando sea de la palabra rema, which would be the spoken word of God. porque esa es la palabra hablada por Dios. So I just really, this is really important because you don't want to be just talking out of your own self. Porque esto es muy importante. Tú no quieres estar hablando nomás de lo que a ti se te ocurre. But you could say to somebody, you know, I believe that you have a heart like David. Pero le puedes decir a una persona, por ejemplo, y tú tienes un corazón como David. You know, and encourage them in being faithful, encourage them in worship, those kind of things where you could just use a word out of the Bible. Entonces tú puedes usar la palabra y animarlos. Tú tienes el corazón de David, animarlos, tú eres fiel, porque eso es en la palabra, eso está en la palabra. But most of the time, really, God will give you something for people when you're praying for them. Pero normalmente cuando tú empiezas a orar por la gente, Dios te va a enseñar algo.
Now, there are sometimes when God will speak something to you, Hay algunas veces cuando Dios te habla algo a ti and it's not necessarily meant to be spoken at that very moment. y algunas veces no necesariamente tiene que hablarse en ese momento. Or to who, you've got to be careful that you check with God if there's a word. For instance, Tienes que checar que realmente es de Dios, por ejemplo. an example they gave to us was Un ejemplo que nos dieron fue, a young man came into the prophecy rooms, una vez vino un hombre joven y entró a los cuartos de profecía. and right away one of the girls got that he was having a terrible time with pornography. Y el Señor le enseñó a una de las personas que él tenía una adicción muy fuerte por la pornografía. So it wasn't within the guidelines for her to say, you're sinning in pornography. Entonces, ella no podía decirlo, no podía decirle, tú estás pecando, estás en pornografía, porque eso no está en las guías de los cuartos proféticos, lo que tú debes decir. First of all, that would have shamed him. Porque primero eso lo iba a avergonzar. And remember, prophecy is for the building up and edifying of a person. Porque acuérdense, profecía es para levantar, para edificar a la persona. So when it was her turn to speak to him, Así que cuando llegó el turno de hablar, de que ella hablara, she began to speak to him about purity, ella comenzó a hablarle a él respecto a pureza, that God had created him to walk in purity, que Dios lo creó a él para que caminara en pureza and that the Lord was going to help him to walk in purity. y que Dios lo iba a ayudar a caminar en pureza. And the man began to cry. Y el hombre comenzó a llorar. So you see the difference? ¿Ven la diferencia? Yeah. So being a good steward of God's word, Así que ser un buen administrador de la palabra de Dios, whether it's the written or the spoken word, ya sea la palabra hablada, it's critical es crítico for the building up of the body in a way that is holy and honorable. para edificar el cuerpo en una manera honorable. Okay. So we talked about prophecy being the testimony of Jesus. Hablamos que la profecía es el testimonio de Jesucristo. And Jesus said that I am the Alpha and the Omega, Y Jesucristo dijo que Él era el alfa y el omega, the beginning and the end, el principio y el fin, who is and who was and who is to come. quién fue, quién es y quién será. And sometimes prophetic words are structured just like that. Y muchas veces profecía está estructurada así, tal cual. They can talk about what is in the past, in your past, Puede hablar lo que fue en tu pasado and these can be things that you've never shared with anyone else. y a lo mejor son cosas que tú nunca has compartido con nadie. I had a God one time during a service. Una vez hubo un caso durante un servicio. He brought this young lady to my mind, Él me recordó a esta señorita a mi memoria and he was revealing to me that she had been abused, y el Señor me enseñó que ella había sido abusada and it was so urgent. y sentí tanta urgencia I stood up during the service to try to find her, que durante el servicio traté de encontrarla and the Lord had me go pray with her about it. y el Señor me dirigió a que orara con ella. And that's something that was in her past that nobody knew about. Y eso era algo en su pasado que nadie sabía. So she knew God was meeting her. Así que ella sabía que Dios estaba llegando a un encuentro con ella. Sometimes it'll be something that's happening right now in your life. A veces es algo que está sucediendo ahorita mismo en tu vida. Or it can be something that is for your future. O es algo que es tal vez para tu futuro. When I was in Kansas City, I began to get words about the house of prayer. Cuando yo estaba en Kansas City comencé a oír palabras sobre casas de oración. And they were really specific words. Y eran palabras muy específicas.
And so I knew that that was where God was going to be leading me next. Así que yo sabía que Dios iba a estar dirigiéndome, que era lo siguiente, So that was for my future. y eso era para mi futuro. Okay, so the prophetic word has 3 parts. Así que la palabra profética tiene 3 partes. The first is revelation, La primera es revelación, and that is what God tells you. y eso es lo que Dios te dice. The next is interpretation, La siguiente es interpretación, and that is what does this revelation mean? y eso es qué es lo que esta revelación significa. The person giving the prophetic word La persona que está dando la palabra profética should not try to interpret the word, no debe de tratar de interpretarlo, because many times it does not make sense to you. porque muchas veces eso es algo que no tiene sentido para ti. But when you speak it to the other person, Pero cuando tú se lo dices a la persona, they understand what it means. ellos sí entienden de qué se trata, lo que So, significa. so your job is to just hear what God says Así que tu trabajo es simplemente oír lo que Dios dice and share that with the person, y compartirlo con esa persona. and then let them interpret it. Y dejen que ellos la interpreten. And then the third part is application. La tercera parte es aplicación. And that's what do you do with this word? Y eso es lo que tú haces con esta palabra. Okay. The thing about one thing I want to add about the interpretation is, Algo que quiero agregar sobre la interpretación. for me, many times it has to do with an emotion. Para mí muchas veces tenía que ver con la emoción. So I will know that either a person is, depressed, Así que muchas veces yo sabía cuando la persona estaba ya sea deprimida, lonely, solitaria, heartbroken, dolida de su corazón, hiding something, like they're afraid, so they're hiding. que se estaban escondiendo porque tenían miedo de algo. And it usually just begins to happen when I start to pray for someone. God shares the emotions with me as I pray for them. Y eso comenzaba a suceder cuando comenzaba a orar por alguien. Dios ponía en mí la emoción que esa persona estaba sintiendo y así sabía cómo orar por ella. So it's not always just a word spoken to them. Sometimes it is how God feels about them, and He wants you to tell them that He hurts with them. Muchas veces no es nada más que una palabra que tú les digas, sino muchas veces es que Dios te enseña lo que Dios siente por ellos para que tú se los digas y ellos lo sepan. Okay, next we're going to talk about the steps to receiving a prophetic word. Ahora lo siguiente va a ser pasos para recibir la palabra profética. It's really important when you're receiving a prophetic word Es muy importante cuando tú recibes una palabra profética that you judge that word according to Scripture. que tú juzgues esa palabra de acuerdo a la escritura. It is very important that you judge the words, that they line up with Scripture. Y es muy importante que juzgues esa palabra que esté alineada con la palabra de Dios. God is not going to speak a word to you that is not in agreement with His written word. Él nunca va a hablar una palabra que no está alineada con su palabra, con la Biblia. If you are uncertain about a word that's been given to you, Si tú no estás seguro de una palabra que te ha sido hablada, pray about it ora acerca de eso and seek godly counsel from a mature Christian. y busca consejo de un cristiano maduro. Prophets and prophetic people can make mistakes without being false prophets. Porque aún gente profética pueden cometer un error sin que necesariamente sean falsos profetas. Because every word that we get from the Lord, Porque cada palabra que recibimos del Señor it's filtered through our humanness. está todavía, aún así, es dicha a través de nuestra humanidad. 1 Corinthians 13:9 Primera de Corintios 13:9 says that we prophesy in part.
Dice que nosotros profetizamos en parte. Okay. The next thing is write it down, La siguiente cosa es que lo escribas, pray over it, que lo ores, meditate on que lo it, medites, because sometimes someone will give you a word porque a lo mejor alguna vez alguien te da una palabra and the Lord has more in it than what you receive at that moment. y muchas veces Dios tiene aún más de lo que tú recibiste en ese momento. So you can, if you write it down, then you Así can que go si lo back escribes, and pray over it. si lo escribes y luego oras acerca de eso, And many times God will give you more revelation. Dios va a darte más revelación aún. So it's good to write, when God's talking to you, it's good to write it down. Así que cuando Dios te hable es bueno que lo escribas. Prophecy is conditional. Profecía es condicional. It doesn't mean that exactly what everybody says is exactly what's going to happen. No necesariamente es que lo que la gente dice todo va a suceder tal cual. Sometimes it's what God would like to happen Muchas veces a Dios le gusta que eso suceda. if He has your cooperation. Si tiene tu cooperación, claro. I know there's been times where God has shown me, especially with young people, that some of them are really, He made them to be worship leaders. Muchas veces, y esto me pasa mucho con jóvenes, Dios me enseña a quienes ha llamado para que sean líderes de alabanza. And that's really His heart for them. Y realmente tienen un corazón para eso. But if they choose not to do that, Sin embargo, si ellos eligen no hacer eso, God will let them choose not to do that. pues Dios los deja, ¿verdad?, que elijan no serlo. So it does take cooperation on our side. Así que toma que nosotros también cooperemos. The other thing about receiving a word from somebody Otra cosa, cuando recibimos palabra de alguien, is that most of the time you'll have a witness in your own spirit. la mayoría de las veces nosotros sentimos que nos testifica dentro de nuestro espíritu. Now that's not always the case. No siempre es el caso. And what I do when I have somebody give me a word, Así que lo que yo hago cuando alguien me da una palabra, and it's not really witnessing with my spirit, y si realmente no me está dando un buen testimonio dentro de mí, I just wait. así que me espero. Yeah, I wait on the word or I ask God about it. Espero en esa palabra, le pregunto a Dios al respecto. Or I'll tell God, you know, if this is not you, Lord, then I just let this fall to the ground. Y le digo, Señor, si esto no es tuyo, pues simplemente que se caiga al piso, no lo recibo. Now, sometimes it doesn't really witness with you. Habrá veces que eso realmente no te dé como testimonio dentro de ti, But that's because it's for another time. pero es tal vez porque es para un tiempo diferente. This is another reason why it's really good to write these things down. Es por eso que es bueno que escribas estas cosas, Because as you go along, you can look back and see what were some of the things that were said. porque conforme pasa el tiempo tú puedes regresar y ver las cosas que se te dijeron. And maybe the timing was for the future. Y quizá el tiempo era para un futuro. But I would encourage you to be careful about people prophesying Pero les recomiendo que tengan cuidado de la gente que les profetiza. who you should marry, Por ejemplo, cuando te dicen con quién debes casarte, children you should have, los niños que tú debes de tener, that you're going to die, o que vas a morir, or that you need to leave this church, o que tienes que dejar esa iglesia, or you need to move to a different city. o que te tienes que ir a otra ciudad. Because remember, we're not to operate as psychics. Acuérdense, no vamos a operar como psíquicos, We are not fortune tellers. así que no somos los que decimos la suerte. And those things fall outside of the boundaries Y decir esas cosas caen fuera
de los límites that God gave us in the Word. que Dios nos dio en su palabra. So me personally, Así que para mí personalmente, I probably would not receive that kind of word from así somebody, que yo personalmente yo no voy a recibir palabras que me digan esas cosas, because you do have to be careful. porque tienes que ser cuidadoso. Okay, so let's talk about some different, I guess, levels of prophecy. There's the gift of prophecy. Vamos a hablar ahora de diferentes niveles And de this is what profecía. everybody can have the gift of to prophesy over each other. Y esto es lo que todos podemos tener, profetizar unos sobre los otros. Then there's prophetic ministry, Hay ministerio profético, and these are people that operate in a high level of anointing in the prophetic. y estas son gente que se manejan en niveles muy altos de profecía. And these people will have like a proven prophetic ministry, a proven track record. Y estas personas van a tener una trayectoria ya en su ministerio profético. And usually you'll find these people that operate in like a higher anointing of the prophetic, you'll find them on teams. Y ustedes cuando vean estas personas que tienen una unción muy alta en lo profético, ustedes los han visto, lo van a saber. And then the next one is the office of prophet. La otra es la oficina del profeta. Now this is rare. Esto es raro. This ministry is much like the ministry of the prophets in the Old Testament. Esta oficina es como los profetas, muy parecido a los profetas del Antiguo Testamento, sus So they're ministerios. able to prophesy with a level of authority, and they are able to tell of things to come. Ellos se manejan en un nivel muy alto de autoridad cuando profetizan y aún pueden causar, decir las cosas que van a pasar. They should have incredible accuracy, Deben de tener una increíble exactitud. and they minister in signs and wonders and miracles usually. Ellos ministran en señales, prodigios y milagros. And they've been given authority by God to give direction and correction. Han sido quienes han recibido dirección de Dios para dar dirección y corrección. Usually these ones speak over nations. They speak to leaders of the Christian community in a nation. Normalmente ellos hablan a líderes altos de las comunidades cristianas y aún de naciones. Okay, so now I want to talk about some of the ways that God speaks to us. Ahora quiero compartir cómo Dios, diferentes maneras como Dios nos habla. He's very creative. Él es muy creativo. So the first is hearing. Lo primero es oír, And usually what that means is it's that voice on the inside of you. es como una pequeña vocecita dentro de ti. Okay, dreams, También sueños, visions. visiones, He can speak to you through somebody else. pueden hablarte a través de alguien. The arts, which would be music, singing, paintings, Las artes como la música, el cantar, pintura, he can speak to you audibly. puede hablarte audiblemente. This is also very rare. También esto es muy raro. He gives impressions. También te da impresiones. These are what I call pictures. Esto es lo que yo llamo como si fuera un retrato que vemos. You'll see a picture in your, like your mind's eye. You'll see a picture. Es como que si ves una foto dentro de tu ojo interno. He can speak to you through your senses, Puede hablarte a través de tus sentidos, smell, taste, a lo mejor oler o saborear, and sometimes even through pain in your body. y aún puedes sentir como un dolor en tu cuerpo.
There's times when you'll get a pain where the person that you're praying for has a pain. God Muchas will show veces, you where the pain is. muchas veces tú sientes el dolor en cierta parte de tu cuerpo porque la persona por la que vas a orar siente dolor en esa parte. Divine appointments. Citas divinas. God many times will speak during worship Muchas veces Dios te va a hablar a través de la adoración for a whole congregation. o a través de la congregación. Okay. I would be very careful about saying, "Thus says the Lord." Yo tendría mucho cuidado en no decir, esto dice el Señor. I don't think I've ever said that. No creo que yo nunca he dicho eso. Because you have to be careful that you're speaking for God. Tienes que tener mucho cuidado si tú estás hablando por el Señor en And lugar del not take Señor that lightly. y no tomarlo muy a la ligera. Another way God speaks to us is while we're praying for someone. That happens to me quite a bit. Y otras veces es cuando oramos por algo. Esto me ha pasado bastante seguido. Angelic visitations. Visitaciones angélicas. This one, you need to be very careful also. Con esto tienen que ser muy cuidadosos. In 1 John 4:1, En primera de Juan 1:12 the Lord tells us that we need to test the spirits. nos dice que debemos de probar los espíritus. Because Satan can come to us as an angel of light. Porque Satanás puede venir a nosotros como un ángel de luz. And the Bible tells us that we need to ask them if they can proclaim that Jesus is the Son of God. Y debemos de, en todo caso, probarlos y decir que si pueden decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. The Lord. Es que si Jesucristo es el Señor. So, if an angel appeared to me, así que si un ángel se me apareciera a mí, hopefully I could speak. Ojalá que pueda hablar. But I need to ask him that. Pero yo le tengo que preguntar eso. Yeah, so it's really important to test the spirits. Así que es muy importante probar los espíritus. God can speak to you through a word of knowledge. Dios te puede hablar a través de la palabra de conocimiento. And that's like the example that I gave you of the young girl that he told me that she was abused. Y esto es como el ejemplo que les dije cuando el Señor me enseñó de esta joven que había sido abusada. That's knowledge that God had, but I didn't have until he gave it to me. Ese es conocimiento que solo Dios tiene y yo no lo supe hasta que Él me lo dio a mí. And then there's the word of wisdom. Y luego palabra de sabiduría. And this is direction and counsel for a specific time and purpose. Y esta es dirección y consejo para un tiempo específico y un propósito. And as I said before, y como les dije antes, be very careful with this one. Sean muy cuidadosos con esto. You don't want to be stepping out of the boundaries and telling people you're going to marry this man or you're going to have this many children. That kind of thing is best not to do. Tengan mucho cuidado porque no debemos de pasarnos de los límites que la palabra nos da y luego irles a decir, tú te vas a casar con esta persona, tú vas a tener tantos hijos. No debemos hacer eso. So, prophecy is a wonderful gift. Profecía es un don maravilloso. I've seen many times where it opens up a person's heart. Lo he visto muchas veces que eso abre el corazón de la persona. To receive from the Lord. Para recibir del Señor. The one thing I would like to leave you with is una cosa que quiero que se queden con esto. Words that maybe are for correction. Palabras que son, por ejemplo, de corrección. I know that the Lord has shown me personally. Sé que el Señor me ha enseñado personalmente. That before I ever would speak a word of correction to somebody. Que antes de que yo le diga una palabra de corrección a alguien. That my heart had better be in the right place.
que más vale que mi corazón esté en el lugar correcto. And he has shown me that I need to have a broken heart for Y for Dios this me ha person. enseñado que debo de tener un corazón quebrantado por esa persona. So if, let's say, the Lord revealed some kind of terrible sin or something that he wanted, he was leading me to say something, Así que si suponiendo que el Señor me enseñara algo en alguien que está en un pecado terrible o en una situación tremenda, I would really pray and ask the Lord to give me his heart for that person. yo le preguntaría, primero oraría, le preguntaría al Señor y le pediría que me diera el corazón de Dios para esa persona. And I would make sure that that's what God was wanting me to do. Y estaría muy segura de que eso es lo que Dios quiere que haga, que le hable. Because I have seen people say harsh words or critical words, Porque he oído personas que han ido a decirle a alguien palabras muy duras and they can really wound people. y pueden realmente dañar a alguien, a la gente. So there has to be a humbleness in our hearts, Así que tiene que haber humildad en el corazón, en tu corazón. because none of the things that the Lord shares with us Porque ninguna de las palabras que el Señor comparte con nosotros is from our own ability. es de nuestra propia habilidad. It's because he trusts us Es porque Él confía en nosotros enough to speak to his bride. en tal manera que para que nosotros le hablemos a su novia. And so when we are prophesying, Así que cuando estamos profetizando, it's to always do it out of love. tenemos siempre que hacerlo por amor. So we have to watch the motivation of our own heart. Así que tenemos que cuidar la motivación de nuestro propio corazón. And it shouldn't be from pride. Y no debe venir de orgullo. And to remember that this is the bride of Jesus. Y recordar que Él es la novia de Cristo. And so we need to honor people. Así que debemos de honrar a la gente. And that's all I have for tonight. Y es todo lo que tengo por hoy. Lori, thank you so much. That was wonderful. Muchas gracias, fue maravilloso. I'm going to unmute everybody for just a minute so that we can tell Lori thank you, and you can clap and you can shout or do whatever you want to do, but but let's tell Lori thank you. Voy a quitar ahorita el sonido sordo para que ustedes le digan algo, le aplaudan, le comenten, la feliciten, lo que quieran. Bravo, bravo, Lori. Thank you, Lori. Felicidades, me gustó mucho. Congratulations, I like it very much. Thank you, Pastor David. Hallelujah. Okay, there's a big echo, so I'm going to mute us again. Así que ahora voy a poner a todos otra vez en silencio. Okay, I'll let Betty back out here. Okay, now, this is the time that if you have questions that you would like to ask Lori, or if you have discussion or something that you would like to comment on. Ahorita es el momento en el que si usted tiene preguntas o tiene comentarios para Lori, este es el momento de hacerlo. So if you have anything that you would like to say, oh, Pastor David, you have your hand up. Okay, Pastor David, usted tiene su mano levantada. Here's Pastor David. Yes, also, God will give you specific names too, and I've been experiencing that too, and I share it with somebody, and it means everything to them, but God will also share a word with you, especially in the quiet time. So I thought that was... Dios también muchas veces da nombres específicos. Esto es lo que me ha estado pasando, especialmente cuando estás en esos tiempos de silencio con Él. Oh, wait, Lori. Oh, There, Lori. That is true, Pastor David. And also, God can lay entire nations or cities
He can speak a city to you or a nation to you. So it's not always just individuals. Sometimes it's whole people groups that God will speak to you about, and He wants you to pray over that. Es cierto, muchas veces el Señor no solo da nombres específicos, también trae a ti nombres de naciones, nombres de ciudades, para que tú ores por ellos. Okay, and Pastor David, you just chatted that's right. Okay, all right. Is there somebody else that, if you would like to make a comment or have a question, please, you can raise your hand, you can unmute yourself, or you can put something on the chat, in the chat box. Si alguien tiene algo que quiera decir, un comentario, pregunta, usted puede decirlo, puede levantar su mano, puede escribirlo en el pequeño cuadrito de diálogo allá abajo. Does anybody have a comment or some discussion? ¿Alguien tiene un comentario, alguna discusión? Jennifer, there's something I was just thinking also that's really important. I want to encourage all of you to have this kind of conversation with God. Quiero decirles algo muy importante y yo los animo a que tengan este tipo de conversaciones con Dios. Because I really believe that in the end times, porque realmente creo que en los últimos tiempos it will be so critical to be able to hear God va a ser tan crítico que seamos viables de oír la voz de Dios and follow His directions. y seguir sus direcciones. Oh, I think that is so true, Lori. Thank you for sharing that. Sí, yo creo que sí es muy cierto. Okay, anybody else have something you would like to share? ¿Alguien más tiene algo que quieran compartir? Janie, do you have something you would like to share? Jenny, ¿tienes algo que tú quieras compartir? No. No? Okay. Okay. Thank you, Janie. Okay. Gary, is there anyone from your group that would like to share anything or discuss anything? ¿Hay alguien en tu grupo que quiera compartir o discutir algo? Anybody here have any questions, anything? No, I think we're good. Thank you. Okay. No, todo está bien, gracias. Does anybody have anything that you'd like to share, an experience that meant something to you when somebody confirmed, when God used someone to confirm something that was on your heart, or even a bad experience that wasn't such a good experience with the prophetic? Does anybody have anything like that you'd like to share? ¿Alguien tiene algún testimonio que quiera decir cuando, por ejemplo, Dios le confirmó algo? O aún si tuvieron una mala experiencia que quieran compartirlo, una experiencia profética. Lori, would you share what happened to your friend, how they had such a bad experience because someone wasn't very wise with using the prophetic? Yeah. ¿Quieres tú decir un testimonio que me contaste de que una experiencia no muy buena en lo profético? A lady from my church. Una señorita de mi iglesia. She didn't want to have anything to do with prophecy. Ella no quería nada que ver, no quería tener nada que ver con profecía. Because sometime in her past, porque en algún tiempo en su pasado, a woman who was supposed to be a prophetess, una mujer que desea ser profetisa, had spoken a word to her, le habló una palabra about if she did not do something, I don't remember what it was, que si ella no hacía algo, no recuerdo qué era, that God would, that she would die. Que ella iba a morir. And she believed this lady. Y ella le creía a esta mujer.
and it just left a lot of fear. Así que lo único que le dejó fue mucho temor. It was more like a threat. Era más bien como una amenaza. And as you can see, if you read the scripture in 1 Corinthians, that is not what God uses prophecy for. He's Así not que, threatening us. si se dan cuenta lo que dice 1 Corintios, nunca dice que profecía es una amenaza para nosotros. And I would really encourage you to be wise about not receiving words that fall out of the boundaries of what God said in the Word. Así que lo que yo aconsejo es que no reciban palabras que no están alineadas con lo que dice la palabra de Dios. So I shared with her, what that scripture says and everything, and I told her really that lady was not operating within what God says. Y yo le tuve que explicar y decirle que esa mujer no estaba operando en lo que Dios dice. And so then she was more open. Así que ella se abrió ya un poquito más. Mm-hmm. But God is very funny. Mm-hmm. I've had him use even street signs or billboards. Muchas veces Dios nos habla, aún cuando lees uno de esos anuncios que ves en el freeway. Yeah, he's God has a sense of humor. Dios tiene un sentido del humor. Yeah. Thank you, Lori, for sharing that. Pastor Gracias, David. Lori. Oh, excuse me, Betty. I apologize. Pastor David had something he would like to share. Pastor Levi tiene algo que quiere compartir. Yes, I was between services on Sunday, Yo estaba en el medio de los dos servicios el domingo and I caught a little nap, like a little power nap for about 45 minutes. tuve así como una pequeña como siesta, como por unos 40 minutos. And in my sleep, I just kept hearing the word promoxo. Y como que en mi sueño oía nada más una palabra, promoxo. And it was over and over and over until I finally woke up. Y lo oía repetidamente una y otra vez hasta que finalmente desperté. And immediately I knew it was, God gives me these words every now and then, but I knew it was so important to somebody tied to the Border Prayer Network. Y yo sabía que muchas veces Dios hace esto, pero yo sabía que esta palabra era algo muy importante para alguien, tal vez de la red de oración de la frontera. So I immediately did some research on the word, and immediately it talked about bacteria or respiratory problems, even gastritis. I mean, it's a very universal antibiotic, and I immediately sent it to Jennifer because I believe that somebody needed to hear that. Yeah. Entonces me empecé a buscar qué quería decir esa palabra y encontré que esa palabra tiene que ver con aún problemas de gastritis, a problemas respiratorios, y se la mandé inmediatamente a Jennifer porque yo sabía que era algo importante que alguien tenía que escuchar. And I took 3 days to deliver the word, but finally Sister Jennifer responded and said, God gave me a very similar word, amoxo. Y me tomó a mí 3 días en que yo pudiera ver esa palabra y finalmente se la di a Jennifer y ella había recibido una palabra muy similar como anoxo. So I know that God speaks sometimes in these ways, and Sister Jennifer confirmed, and that was a confirmation, like, yes. Muchas veces Dios da así estas palabras, pero siempre hay una confirmación. En este caso, la hermana Jennifer confirmó también esa palabra. I love when God does that. Me encanta cuando Dios hace eso. Thank you, Pastor David, for sharing. Is there anyone else that has anything they'd like to share? ¿Hay alguien? Muchas gracias, Pastor David. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo?
Gary, I know that God uses you some with some prophetic words and things. Do you have anything you'd like to share? A story? Gary, yo sé que Dios te habla muchas veces con palabras proféticas. ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir? We're just extremely dependent on the prophetic here. I mean, basically, I just don't know how we could even operate without really having a prophetic flow here. That's really how we began, and yeah, I mean, it's just incredible, the benefits, and I understand why the Lord would want us all to prophesy. Because let me translate because you're covering too much. Yeah. Dice, sí, el Señor. Uh-oh. Yeah, let me just say that we're very dependent on the prophetic here. Hey, let me see. I think our translator is having some technical difficulties. Yes, because I can't hear her. Yeah, I may have overwhelmed her. But that is so true, Gary, because like the house of prayer is really it's so necessary to have the prophetic flowing, I mean, I know that in some churches it does, but other churches are very afraid of the prophetic and don't really allow it to flow very much through their congregations because they've seen it abused before. But it is absolutely necessary. It's God speaking, so the prophetic is vitally important to our individual lives, but also our lives corporately together. Mm-hmm. Yeah, I don't know. I just don't know how we would operate without it. I really don't, and I guess we're just not smart enough, which is really, I guess that's a benefit. But it's it's every individual hearing from the Lord in a different way and building each other up. It's a culture that is it's a prophetic culture that's really it. And so it's not. It's important that everybody does prophesy and everybody understands. Because some have dreams, some have visions, and some they'll get just a scripture, just different ways. And if you're receiving it, and if you're receiving it rightly, and really listening to the voice of the Lord. Excuse me. We have our translator back. Becky, do you want to translate that for the people? Sí, dice, muchas veces cuando operamos en profecía, Dios habla de muchas maneras diferentes. Dios da visiones o palabras. Es siempre diferente cómo nos habla. And I honestly don't know. I think that the church, what God is doing in the church, I mean, it's something that has to be. I mean, we've got to be hearing His voice, and this gift is extremely important. Es sumamente importante y tiene que ver con su iglesia y es muy importante. Yeah, I know there was a time in church history in our in the United States where yo sé que es muy importante en la historia de la iglesia. Like Lori was saying, where people were afraid of the prophetic. En tiempos cuando sabemos que la gente tenía miedo de lo profético. And perhaps there wasn't a good understanding of how to receive it and how to operate in it. Right. Y claro, muchas veces no sabemos cómo recibirlo, cómo operar en ese don. But I think that we're moving into a time now where it has to be like second nature. Pero ahora estamos en un tiempo en que tenemos que aprender cómo movernos como si fuera nuestra segunda naturaleza. So when somebody comes in and they're speaking something that's not of the Lord, I mean, it's like the culture, everybody will know. Y para que si alguien viene y nos habla en profecía, pero que no es de Dios, pues todos sepamos que no es.
Because number one, it has to edify. It's got to build people up and build up what the Lord is doing. Porque número uno, tiene que edificar. Cuando viene de Dios, edifica. So if somebody was to come in the room and they'd speak something negative and say it's the Lord, Porque si alguien viene, entra al cuarto y empieza a decir alguna cosa y dice, esto dice el Señor, pero es negativo, well, they wouldn't get away with it. Right. pues porque no se salgan con la suya. And then not just by me, by everybody in the room, because everybody knows. Y no nada más que yo sepa, sino que todos los que están en el cuarto también sepan. Yeah, so I really did appreciate. I know all of us here. We really appreciated the teaching tonight, Lori, and just really. Realmente apreciamos, Lori, tu enseñanza esta noche. Well, and I wanted to share one other thing I had forgotten. Quiero compartir una cosa más que casi olvido. The book by Mike Bickle, El libro de Mike Bickle Growing in the Prophetic, se llama Creciendo en lo Profético. is a really good book to read. Es un muy buen libro para leer, Because he's very honest, porque él lo escribe y lo dice honestamente todo. and he talks about some of the mistakes that they made and stuff, you know. Y aún él pone ahí algunos ejemplos de los errores que ellos cometieron. But I agree with you, Gary, and I think that being in a prophetic community Y yo estoy de acuerdo contigo, el estar en una comunidad profética is what it'll be so vital in the last days, va a ser tan vital en los últimos tiempos, in these days. en estos tiempos. Because the Lord said that deception would be one of the most, would be one of the greatest difficulties. Porque el Señor dice que en los últimos tiempos la decepción va a ser una de las cosas más grandes que ocurran. And so being able to hear God and being in a community where everyone is hearing the Lord is going to bring that protection that we need. Así que estar en una comunidad donde todos conocemos la voz de Dios y oímos de Él va a ser una forma de protegernos. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Anybody else have anything you want to comment? Make a comment or anything? ¿Alguien más tiene otro comentario que quiera hacer? Let me see. Jenny, did you want to make a comment? Jenny, ¿quieres hacer un comentario? I was a little bit late, but I hear wonderful words, and I like too much. I enjoy too much, and I learn too much, and I want to thank you, Lord. Gracias, Lori. Esta palabra ha sido muy buena. He aprendido mucho y te doy las gracias, Lori. Thank you, Jenny. Yeah, Gracias, Jenny. it's a blessing. One more question over here from Burning Man. Okay. Hay una pregunta aquí. Oh, that's Lori. Lori, good evening. Yeah, I know it says in the prophetic is very important actually, and this comes from the Lord, the voice of the Lord actually, and the Holy Spirit actually always helping us for that one. And Sí, yo creo en lo profético y sí creo que el Señor nos está hablando. I'm having a very hard time hearing you. I'm sorry. So I don't know Lo if siento, anyone no hears te my oigo. voice. You can tell me. Te oigo muy quedito. ¿Alguien más la oye bien? it says I'm trying to get the scripture in the Bible, but when we are in the prophetic, we always ask God to give us the spirit of discernment. So, and that is very important. Efectivamente. Dice, cuando recibo una palabra, siempre le pido al Señor que nos dé su espíritu de discernimiento. And test the spirit also. Sometimes I test the spirit, and I usually say, "Is it you, Lord?" And He will give me the answer. And most of the time, the way He gave me the hug like that, because of the discernment that I'm asking for Him, and the way that we test the spirit, if it is from the Lord. Y si pruebo los espíritus, siempre le digo, ¿eres tú, Señor? Y luego me espero para recibir y normalmente Él me da una respuesta. Así que espero por su respuesta.
Yeah, I agree. I agree. The only time is when you have angelic visitation. You really, I would ask, can you proclaim Jesus as Lord and the Son of God? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si hay alguna visitación angélica, siempre hay que preguntarle, ¿tú puedes proclamar que Jesucristo es Señor? But I agree. Usually it will be a witness within your own spirit, because God, He doesn't just give us prophecy. He wants us to have all the gifts, and many of us have some level of discernment, in our spirits, because Jesus lives in us. Exactamente. Normalmente el Señor, Él nos da un nivel de discernimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros, así que Él nos hace saber. And being a prophetic person, it's really needed prayer and fasting. You need really to be right with the Lord. And that, Siendo una persona profética, realmente necesitamos ayunar y orar y esperar en el Señor. Mm-hmm. I think that the closer and the more intimate you grow in your relationship with Jesus, Yo creo que entre más crecemos en nuestra relación íntima con Jesús, the more you study the Word, you read the Word, you pray, you worship, the easier it is for you to hear what Jesus is saying. He's going to share with you what He has in His heart. Entre más horas, entre más ayunas, lo adoras, y oyes, te dispones para oírlo, más vas a poder y ser viable de oírlo. Mm-hmm. And it's like Gary said, I really think what he said is right. It's who we are naturally supposed to be as children of God. It should be a natural thing that we walk in. Y así como nosotros que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, esto es un modo natural de oírlo. My question is that there are some prophetic people that I know when we prophesy, it comes from God, and the Word of God is all positive and blessing. But sometimes when we hear something which is negative, we're supposed not to scare people. We're supposed to tell them the positive way what the Bible said. According to the Bible, it's all positive. Like there is one who prophesied, tomorrow you're gonna die. Instead of saying that and scare the person, you're gonna speak the word of God because He's our healer. Is that there? Right. Exactamente. Right. Cuando damos una palabra profética no debemos asustar a la gente, no es como para decirle que se va a morir, sino al contrario, decirle lo que Dios dice en su palabra. Mm-hmm. I agree. Yeah, anything prophetic word that we're gonna release, and then if it is negative, we're supposed to make it into positive way, which the Lord always is speaking the positive way and blessings. And that's what I know in prophetic, not to scare people. Exacto. Yeah, No es para asustar a la gente, sino al contrario, para darles palabras que los animen. that's why I was saying it's real important to be very careful. If you feel God sending you to correct someone or give a warning, that you have the right heart. You don't think to yourself, oh, how bad this person must be or whatever, that you watch your own motivation in your own heart, and really pray and make sure, and I might even go to a pastor or someone. Exacto. Sí, por eso digo que es muy crítico y muy importante que cuando tú tienes una palabra de corrección para una persona, lo hagas con el corazón correcto, que no vayas nomás y le digas, sino que tengas el corazón correcto de Dios. Yeah, I'll give you an example. One of the teachers that I had, he said that a couple of girls had come in for prophecy. Le voy a darles un ejemplo. Una maestra me dijo que en eso habían venido unas chicas al cuarto de profecía.
And right away, God told him that they would be martyred. E inmediatamente el Señor les enseñó que ellas iban a ser mártires. And so he's thinking to himself, oh, I don't want to say this to them. Y inmediatamente pensó, yo no les quiero decir esto a ellas. So what he ended up saying Y lo que terminó diciéndoles was that no matter where the path led them, que no importa cuál fuera el camino donde Dios las llevara, that the Lord would never leave them. que el Señor nunca las iba a dejar. And through the most hard times, he would be with them. Y que aún en los tiempos más difíciles Dios iba a estar con ellas. Well, later on, he saw them in a service, and the girls came up to him. Bueno, más tarde él las vio en un servicio y las chicas vinieron hacia él. And they told him, it's okay. God has already told us. He's already shown us. Y le dijeron, está bien, el Señor ya nos enseñó, el Señor ya nos dijo that there's a day coming where we will be martyrs. Que va a haber un tiempo cuando nosotros vamos a ser mártires. And these girls were from a different country. Y estas chicas venían de otra nación. So it was confirmation to him that he had heard the Lord, but he did not say that to them. Y esta fue una confirmación de que él realmente había oído del Señor, aunque él no les dijo a ellas esa palabra de mártir. But see, God worked in that whole situation anyways. Amen. Así que Dios trabajó en toda la situación de cualquier manera. So, Yeah, it happened to me once. Instead, at the end, I pray for them actually, for that person. You know, I use the word of God, what He promised. So yeah. those things are very important. You know, I know it's negative, but I don't release the negative. I release the positive, and then I pray for them. That's the way Yeah. I apply. Así es, cuando yo oigo una palabra, yo oro y no les digo la palabra negativa, sino les digo lo que la palabra dice. So thank you. Thank you. Gracias. Okay. Anybody else have any comments or anything that is on your heart? ¿Alguien más tiene un comentario o algo que esté en tu corazón? Yes, well, one more thing here. Una cosa más aquí. Hola, yo me llamo Blanca My name is Blanca. y soy una mujer que ha orado por muchos años desde que el Señor me salvó. I am a woman that has been praying for many, many years since the Lord saved me. Y estoy hablando del 2005 I'm talking about from 2005, since 2005. y me entrego en oración y alabanza al Señor cada día, en la mañana y en la noche. So every day, in the morning and at night, I worship the Lord. Y Dios me ha dado tantos sueños y muchas visiones acerca de mi familia. The Lord has given me a lot of dreams and a lot of visions about my family. Y muchos han sido de éxito, And many of them have been successful. pero también me ha mostrado que mi familia va a sufrir, But also the Lord showed me that my family is going to suffer. pero siempre he tenido cuidado de no decirles exactamente el sueño. But I always have been careful not telling them what is my dreams about. Y cuando me acerco a mi familia, solo les digo, And when I get closer to my family, I always tell them que los amo y Dios sabe el plan que tiene para ellos. that I love them and the Lord knows the plan that He has for them. Incluso he tenido sueños terribles y se han cumplido. I even have negative dreams and those came to pass. Pero siempre recibo palabra y me dice el Señor, just be careful para decirles, ¿cómo se los vas a decir? But I always receive from the Lord also to be careful in how I'm going to communicate it. Y alabo al Señor con todo mi corazón. I praise the Lord with all my heart. El último sueño que tuve fue
un hijo mío lo soñé en las nubes, alto, en un columpio y muy feliz. One of my latest dreams, I have a dream about my son. He was very high in the heavens, and he was in a swing, very, very happy. Y ahora él quiere vivir en Jerusalén. And now he wants to go and live in Jerusalem. Y yo pienso que las nubes es Jerusalén. And I do believe that in my dream, the clouds meant Jerusalem. Yo realicé, Praise the nubes Lord. es Jerusalén, ahí está la palabra de Jehová. Because in Jerusalem is where the Lord says, not the word of Jehovah. Y alabo al Señor y gracias por su tiempo. And I worship the Lord. Thank you so much for your time. Oh, thank you. Yeah, you know, one of the things that I think is really important for us is Muchas gracias. Creo que una de las cosas que son muy importantes para nosotros to know that the Lord said that we would have tribulation, trials, es que el Señor también nos dice en su palabra que vamos a tener tribulación y problemas. and so when God shows us these kind of things, Y persecución. Así que cuando el Señor nos dice estas cosas, we need to be in prayer, first of all, necesitamos estar en oración. but also to be able to encourage our family as they Pero- walk through suffering. También debemos animar a nuestra familia cuando ellos estén pasando por sufrimiento. And also to always have the heart of Jesus, even through suffering. We're Y supposed to. también tener el corazón de Jesús aún durante el sufrimiento. And I think it's awesome that your son wants to go to Jerusalem. Y creo que es maravilloso que tu hijo quiere ir a Jerusalén. The Lord also told me one time También el Señor en un tiempo me dijo that I would live there. que yo viviría ahí. And that's another thing with God. Sometimes He'll give you a word Y eso es otra cosa con Dios. Muchas veces Él te da una palabra or a dream, o un sueño and you think it is going to happen like next week. y tú piensas que eso va a pasar la semana que entra. But that's not always the case. Pero no siempre ese es el caso. Because when the Lord spoke that to me, I thought, wow, I'm moving to Jerusalem now. Porque cuando el Señor me habló eso, pues le dije, wow, yo estoy en Jerusalén ahorita. But the longer I don't live there, Pero entre más tiempo pasa y que no vivo ahí, the more I think, well, maybe He was talking about, when the kingdom comes there and He's pensé, reigning. bueno, a lo mejor Él estaba hablando de cuando el reino venga ahí a Jerusalén. Either way, it's okay with me. It was a good word. Pero de cualquier manera está bien conmigo porque esa fue una palabra hermosa. Hallelujah. This was great discussion. Thank you all so much. Gracias, esta es una gran conversación. Muchas gracias a todos. Let me see. Let me make sure that, well, it's getting kind of late, so I guess we probably won't. If there's anybody else that has anything you'd like to say, please let me know. Si hay alguien más que tenga algo que quiera compartir, por favor, déjenme saber. Okay. It looks like that the person that was going to do the closing prayer wasn't able to make it on tonight. Parece que la persona que iba a hacer la oración final no pudo hacerla hoy. So, Pastor David, would you mind doing the closing prayer for us tonight? Would that be okay with you? Pastor David, ¿está bien si usted hace la oración final? Yes. Sí. So, dear Heavenly Father, we thank you for all the time we spent together praying and learning Querido about Padre Celestial, gracias por todo el tiempo que hemos pasado juntos, comunicando y aprendiendo. Thank you, Lord, for allowing us to be more responsive to the ways that you speak to us. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser tener mejor respuesta a las cosas que tú nos dices. So, Lord, we just want to glorify your name tonight. Señor, solamente queremos glorificar tu nombre esta noche.
And we need to learn in these times Y necesitamos aprender en estos tiempos how to operate cómo operar in the anointing prophetic gift en el regalo profético, la unción profética. So, Lord, we are listening even right now for more prophetic words to build up your kingdom. Señor, así que esperamos oír aún más palabras proféticas para edificar tu reino. Lord, I want to thank you for allowing us to come together and connect with all the intercessors. Thank you. Gracias, te doy gracias porque nos has permitido venir y conectarnos con todos los intercesores. Gracias. All are very important to these times of our prayer network on the border. So we just want Todo esto es muy importante en todos los que están en la red de intercesores de oración. to speak to the intercessors, Lord. Habla a los intercesores, Señor. Raise up intercessors. Speak to them in dreams and visions. Háblales a los intercesores, Señor, en sueños y en visiones. Lord, we pray that we are vigilant, manning the wall and listening. So I want to just thank everybody tonight. Señor, quiero darte gracias que nos permitas ser los atalayas en la pared y que manejemos nuestro trabajo ahí, Señor. Thank you. Thank you, Holy Gracias. Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Amen. Amén. And Father God, we just would like to give you all the praise and honor and glory for everything that you're doing. Señor, y queremos darte toda la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que estás haciendo. We thank you for this session tonight. Gracias por esta sesión esta noche. Thank you, Holy Father. Gracias, Padre Santo. And thank you for all the people that attended, Y gracias por todos la gente que asistió. and even those ones that usually attend that are traveling Y this aún month. aquellos que normalmente asisten, pero que están viajando en este mes, But we ask for your blessing pedimos por tus bendiciones on each and every one. en cada uno de ellos. Thank you, Holy Father. Gracias, Padre Santo. Amen. Amén.